SWAT komando. Man? SWAT komando yan. Ang aming strongman. Strongman. Aming gunner. Matik. Tubo. Yan. Okay, guys. Okay. Patuloy ang paghirap namin, guys. Malayo-layo pa to. Para sa Kamurayaw. Para sa ating inang bayan. Para sa Kamurayaw ng Sigon District. Yan. Para kami makauwi. Yung leading namin, guys. SWAT komando yan, guys. Nakakiblar pa yan. Ayan oh, tumitingin pa. Matibay yan. Saka yung guide namin, guys, M203 yan. Pakita mo yung M203 mo, buddy. Yan. Okay. Okay, liwat. Harayon at distansya. Naging kadap, advance party. Ikaw naman. Tama na. Ha? Sige. Pasla. Hey. Ito ang problema namin, guys. Pag extraction na, wala nang lumalapit sa amin na patrol car. Linalakad na namin papuntang bayan. May dumaan na scooter. Pag masudang lang yan, kasi uga yung daanan. Oh, Paul, ugods na ni. Yan. Thank you. At pumasok na nga. Do, dito ka do, wag ka dyan.